ada yang dekat tuh guys di belakangnya guys. Ya, di sebelahnya guys. Itu bulungnya. Yuk loncat ya, loncat. Ya, loncat ya, loncat, loncat. Yuk. Ya, loncat, 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 loncat. Aduh, yuk. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bulungnya kena. Iya. Mantap ya. Mantap ya. Oke guys, poin ke 122 guys. Mantap guys. Oke guys, mantap guys, poin ke 122 guys. Ya disambut di jari itu ya. Disambut di jari itu. Kita dapat dua ya. Mantap ya. Dua pertama. Suaranya berapa ya? Oke guys, poin ke 122 guys. Mantap guys, ronde semua ya guys ya. Jos. Boleh. Bola itu. Coba. Ayo. Oke guys, mantap guys, ronde semua ya guys. Tuh. Eh, eh, oh, oh, oh,
Oh. Oh. Alhamdulillah, akhirnya guys, sekian lama guys, setelah berjam-jam akhirnya guys ya. Oke guys, kita ambil guys poin Prabu ke 123 guys. Oke guys, mantap guys. HP 2 sampai mau habis guys ya baterainya guys. Ini udah panas juga guys. Aduh, untuk bawa HP 2 tadi guys ya. Poin Prabu ke 123 guys. Burung factor nih guys ya, calon pikat ini guys ya. Guys, ini penampakannya guys, jos guys ya, mantap. Poin Prabu ke 123 guys. Oke guys, ya ya ya, yuk loncat, yuk 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 yuk. Nice.
burung Victor juga ini guys ya. Kurungannya ya guys, di kurungannya guys, sungguh jos ini guys. Alhamdulillah guys. Oke, poin ke 124 guys. Kita ambil dulu guys. Guys, burung Victor lagi guys. Oke guys, mantap. Poin ke 124 guys.